ओम शांति 30 जून 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 30/3/2000 मुरलीर सारांश मन को सुस्थ रखिबा पाई मझिरे मझिरे 5 सेकेंड मध्य बाहर करी मनर व्यायाम कर। मन को सुस्थ रखिबा पाई मझिरे मझिरे 5 सेकेंड मध्य बाहर करी मनर व्यायाम कर। आजी दूरदेशी बाप दादा निजर साकारी दुनियार भिन्न भिन्न देशवासी पिलामानक सहित मिसिबा पाई आसिछंती। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासी पिलामानकु गोटिए देशर निवासी हिसाब रे देखुछंती। चाहे जीए जेउठारु भी आसी थांतु ना काहेकि सर्वप्रथमे समस्ते सही गोटिए ही देशरू आसिछंती। तेणु निजर अनादि देश मने अछि तो बहुत प्रिय लागुछि ना। बाबांक सहित निजर अनादि देश मध्य बहुत प्रिय लागुछि ना। बाप दादा आज सबु पिलांकर 5टी स्वरूप को देखुछंती। जानिछ सही 5टी जाक स्वरूप कौन जानिछ ना। पंचमुखी ब्रह्मार मध्य पूजन हेउछि। तेणु बाप दादा सबु पिलांकर 5 स्वरूप को देखुछंती। प्रथम स्वरूप अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप मने अछि ना। निजर स्वरूप ताकू भूली जाऊ ना तो। द्वितीय रे हेला आदि समयर देवता स्वरूप एबे पहुंची गलणी तो देवता स्वरूप रे। तृतीय रे हेला मध्यम समयर पूज्य स्वरूप ताहा तो मने अछि ना। तेबे तुम समस्तंकर पूजा हेउछि ना केवल भारतवासींकर हेउछि। तुम मानकर पूजा हेउछि तो कुमार माने सुनाओ तुमर पूजा हेउछि। तेनु तृतीय हेला पूज्य स्वरूप। चतुर्थ रे हेला संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप एवं शेष रे हेला फरिश्ता स्वरूप। तेबे 5टी जाक रूप मने पड़ी गला ना। अच्छा कोटिए सेकेंड भितर एही 5टी जाक रूप रे निजको अनुभव करि परिबो। 1 2 3 4 5 एही भली भाबरे करि परिबो। एही 5टी जाक स्वरूप केते प्रिय अटे। जेबे चाहिबो जेउ रूप रे चाहिबो स्थित हेबा पई होई परिबो। भाबिलो एवं अनुभव करिलो। एहा ही हेउछि मनर आत्मिक व्यायाम। आजिकाली समस्ते कौन करुछंती एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम करुछंती ना। जेपरि आदि समय रे मध्य तुम मानकर दुनिया रे अर्थात सत्य जुग रे स्वाभाविक भाव रे चालिबा बुलिबारे ही एक्सरसाइज होई जाउथिला। एबेका भली छिडा होई 1 2 3 एक्सरसाइज नथिला। सेही भली एबे अंत समय रे मध्य बाप दादा मनर एक्सरसाइज कराउछंती। जेपरि स्थूल एक्सरसाइज द्वारा शरीर सुस्थ रही थाए सेही परि चालिबा बुलिबा समय रे एही मनर एक्सरसाइज करि चला। एथि पई समय दरकार नाही। मात्र 5 सेकेंड केते बेले भी बाहर करि परिबो ना नाही। एभली केही व्यस्त अछ कि जे कि 5 सेकेंड मध्य बाहर करि परिबो नाही। जदि केही एभली अछ तेबे हाथ उठाओ। परे पुनी एभली कहिबो नाही कौन करिबी मते समय मिलु नाही। एमिति तो कहिबो नाही ना। समय मिलिबो तो तेबे एही एक्सरसाइज को मझिरे मझिरे कर। कौन होई परिबो तो देख समस्ते कहउछंती होई परिबो। मने रखिथिबो एही ओम शांति भवन को मने रखिथिबो भूली जीवो नाही। एहा द्वारा मन रे जेते सब भिन्न भिन्न अभियोग रहुछि ना। कौन करिबी मन लागु नाही। मन को मण अर्थात मोहने उज्जन करि देउछ। मोहन रे उज्जन करंती ना। पूर्व काल रे पा शेर मोहन आदि थिला। आजिकाली बदली गलानी। तेबे मन को मोहन भली भारी करि देउछ। जदि एही व्यायाम को करि चलिबो तेबे मन बिल्कुल लाइट होई छिबो। अभ्यास मध्य होई छिबो। ब्राह्मण शब्द मने पड़िबा मात्र के ब्राह्मण जीवनर अनुभव करिबारे लागि पड़। फरिश्ता शब्द कहिबा मात्रे
ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଅ। କ'ଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି? ନୁହେଁ ନା? କୁମାର ମାନେ କୁହ, ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି? ତୁମେ ମାନେ ଫରିସ୍ତା ଅଟ ନା ନୁହେଁ? ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ଅଟ ନା ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଥର ଫରିସ୍ତା ହେଲଣି? ଅଗଣିତ ଥର ହୋଇସାରିଲଣି। ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ହୋଇଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଅଗଣିତ ଥର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗେ କି? କେବେ କେବେ ଲାଗୁଛି କି? ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତେ କରିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମନକୁ ଘୁରାଇ ଆଣ। ଚକ୍କର ଲଗାଅ। ଚକ୍କର ଲଗାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଟିଚର ମାନେ କୁହ, ଏହା ଠିକ କଥା ନା? ରାଉଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ତ ଆସିବ ନା? ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଲଗାଅ, ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ରାଉଣ୍ଡ ଲଗାଇଲ, ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଗଲ। କାହିଁକି ନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁଟି ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡ, 5 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, 5 ସେକେଣ୍ଡ। କ'ଣ 5 ସେକେଣ୍ଡ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ? ବାହାରି ପାରିବ ନା? ଜାତିସଂଘର ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାହାରି ପାରିବ? ତୁମେ ତ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପୁଣି କ'ଣ ନ କରିପାରିବ? ବାପ ଦାଦାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦେଖି ମିଠା ମିଠା ହସ ଲାଗୁଛି। କେଉଁ କଥା ଉପରେ ହସ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଚ୍ଚା ଛପାଉଛନ୍ତି, ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ସ କରାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଏହି କଥାକୁ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ନା? ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କହୁଛ ନା? କେବଳ ଭାଷଣ କରିବା ବାଲା କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଟେ ନିଜର ମନକୁ ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମନର ମାଲିକ ଅଟୁ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟୁ। ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ହସ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ଲାଗିବ ନା? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛ ମୋର ମନ ମୋ କଥା ମାନୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଟିକିଏ ହସିବା ଉଚିତ। ମନରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କଥା ଆସୁଛି, ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ 3ଟି ଗାରର ଗାୟନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାଣି ଉପରେ ରେଖା ବା ଗାର। ପାଣି ଉପରେ ଗାର ତ ଦେଖିଛ, ଗାର ଟାଣିବା ମାତ୍ରକେ ଲିଭିଯିବ। ଗାର ଟାଣିଥାନ୍ତି ନା? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କୌଣସି କାଗଜ ଉପରେ ବା ସ୍ଲେଟ ଉପରେ କେଉଁଠି ବି ଗାର ଟାଣିବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପକ୍କା ଗାର ହେଲା ପଥର ଉପରେ ଗାର ଟାଣିବା। ପଥରର ଗାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲିଭିଥାଏ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ କେବେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମନ ଉପରେ ପଥରର ଗାର ଭଳି ମଜବୁତ ଗାର ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଭୁନାହିଁ। କ'ଣ ଏହିଭଳି ଗାର ଟାଣିବା ଭଲ କି? କେତେଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେଠାରୁ ଆଉ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏବେଠାରୁ ଆଉ ସେପରି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପରବଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁନାହିଁ, ଦୟା ଆସୁଛି। ପରବଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରବଶ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦା ଏହିଭଳି ଦୟା ଭାବନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାମାର ପରଦା ଉପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଉ କେତେ ଦିନ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଦିଅ। ଆଉ କେତେ ଦିନ? କୁମାରମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? କେବେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବ? କୁମାରମାନେ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା? ତେବେ କହିପାରିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ଚାଲିବ? କୁହ। ଉତ୍ତର ଜଣା ଅଛି? ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଦାଦି ମାନେ ଶୁଣାଅ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି ରହିବ। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କେବେ ହେବ? ବାବା କୁହନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ଫରିସ୍ତା ହେବାର ଅଛି ନା ବାବାଙ୍କୁ? ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କର। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ଅଧା ମାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉ ନଥିଲ ନା? ବାପ ଦାଦା ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେବେ କି କହୁଛ ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର, ଏହି କଥା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ନା? ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସାର ଅଛି କି? ଯଦି ବାବା ହିଁ ସଂସାର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସଂସାର ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କଥା।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ହିଁ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେଉଛି। ଚାହେ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଚାହେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସଂସ୍କାର। ଜ୍ଞାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର ତାହା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟିକିଏ ପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପଛରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ନ କହି ସେଭଳି କହିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଭଳି ନ କରି ସେଭଳି କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ହେବାର କଥା ସମୟ ତ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସହନ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। କେବଳ କିଛି ସମୟର ଅନ୍ତର ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଥର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି କାମରେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପରେ ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଲ ଯେ ଏଭଳି ନ କରି ସେଭଳି କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ପଛରେ ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିନିଅ, ଯାହାକି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ହେଉ, ପୁଣି ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଏହା ଭୁଲ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟେ। ଧରିନିଅ ତୁମ ଭିତରେ ସହନ ଶକ୍ତିର କମି ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମକୁ ସହନ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ତ ତୁମେ ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମାୟା କ'ଣ କରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକୁ ଟିକିଏ ରୂପ ବଦଳାଇ ଆସିଯିବ। କଥା ସେହି ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେପରି ସେହି ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଏଭଳି ପଲିସ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ନୂଆଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପଲିସ୍ କରି ଆସିବ। ଯାହାକି କଥାର ରହସ୍ୟ ତାହା ହୋଇଥିବ। ଧରିନିଅ ତୁମ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଆସିଗଲା। ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ରୂପର ନୁହଁ। ତେବେ ମଞ୍ଜି ହୋଇଥିବ ଈର୍ଷାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଆସିବ, ସେହି ପୁରୁଣା ରୂପରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବେ କେବେ ଭାବୁଥିବ ପୂର୍ବ ଥରର କଥା ତ ଅଲଗା ଥିଲା ନା, ଏହା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହୋଇଗଲା ନା, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ସେହି ହୋଇଥିବ, କେବଳ ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ପରଖିବାର ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ଚାଲିବା, ଭିତରେ କିଛି ବି ରଖିବାର ନାହିଁ। ଭିତରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସର ବେଲୁନ୍ ଫୁଲିଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ, ଫାଟିବ ନା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକିଏ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି ବା ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି, କିଏ ଜାଣେ ମୋତେ କେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ର ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଇ ଦିଅ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଯେମିତିକି ଆଦେଶ ଦେବା ଭଳି କହିବ, ହଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଏଭଳି ନୁହେଁ। ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ରେ କୁହ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ବା ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ ଯଦି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିନେବ, ତେବେ ଦିଲ୍ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଅଳିଆ ସଫା ହୋଇଯିବ। କଥା କିଛି ବଡ଼ ନଥାଏ, ଛୋଟିଆ କଥାଟି ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦିଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ତୁମର ଦିଲ୍ ଭରି ରହିବ, ଖାଲି ତ ରହିବ ନାହିଁ ନା। ଯଦି ତୁମର ଦିଲ୍ ଖାଲି ନାହିଁ, ତେବେ ଦିଲାରାମ ବାବା କେଉଁଠି ବସିବେ? ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ତ ଥିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ପର ସାହେବ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ, ଯେପରି ଅଟେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ବାପ ଦାଦା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ତୁମକୁ ସେହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ସଚ୍ଚା ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଥିଲି,
बुद्धिर लाइन सर्वदा क्लियर अर्थात स्पष्ट रहिबा दरकार। लाइन रे कौनसी प्रकार विशृंखला हेबा उचित नुहे किंबा कौनसी प्रकार कटाकटी नथिबो। बाप दादा समय अनुसार जो अतिरिक्त शक्ति देवाई चाहूँगी बा आशीर्वाद देवाई चाहूँगी जदि कौनसी प्रकार विशृंखला थिबो तेबे ताहा मिली परिबो नाही। जदि लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट नाही, क्लीन अर्थात स्वच्छ नाही, कटाकटी अछि तेबे जेउ भली प्राप्ति हेबा दरकार ताहा होई परिबो नाही। केही केही पिला कहउछंती जदिओ कहू नाहंती किंतु भाबुछंती। केही केही आत्मा को बहुत सहयोग मिलुछि, ब्राह्मण मानकर सहयोग मध्य मिलुछि एवं बड़ मानक ठारु मध्य मिलुछि, बाप दादांक ठारु मध्य मिलुछि किंतु मोते कम मिलुछि। एहार कारण कोन? बाबा तो दाता अटंती, सागर मध्य अटंती। जिए जेते बेले चाहिबो बाप दादांकर भंडार रे ताला चाबी नाही किंबा जगुआली मध्य नाही। बाबा कहिबा मात्रे जी हाजिर, बाबा कहिबा मात्रे नेई जाओ। दाता अटंती ना, दाता मध्य अटंती एवं सागर मध्य अटंती। तेबे कमी कौन होइथिबो? तेणु सेही दुईटी कथारे ही कमी रही थाई। गोटिए हेला सच्चा दिल एवं स्वच्छ दिल हेबा दरकार, जेउथिरे कौनसी प्रकारर चतुरता करुनथिबो। काहींकि ना पिला माने चतुरता बहुत करुछंती, भिन्न भिन्न प्रकारर चतुरता करुछंती। तेबे सफा सुतुरा निर्मल हृदय एवं बुद्धिर लाइन सर्वदा क्लियर। तेणु चेक कर। आजिकाली विज्ञानर साधन गुड़िकरे मध्य देखुछ ना कौनसी प्रकारर विशृंखला थिले लाइन क्लियर कराई देबे नाही। तेणु एहाकु निश्चित कर। आउ गोटिए विशेष कथा हला, जेहेतु एही वर्षर शेष पाली तेणु सुनाई देउछु एहा केवल डबल विदेशी मानक पाई नुही किंतु समस्तंक पाई उद्दिष्ट। एही शेष पाली रे जेहेतु तुमे माने सम्मुख रे बसिछ तेणु तुम मानकु ही कहिबाकू पडुछि। बाप दादा देखिछंती जे गोटिए संस्कार बा नेचर अर्थात स्वभाव मध्य कहि परिबो। स्वभाव तो समस्तंकर भिन्न भिन्न रहिछि किंतु समस्तंकर स्नेही हवा एवं सबु कथारे संबंध संपर्क रे सफल हेबा, मानसिक क्षेत्र रे विजयी हेबा एवं वाणी रे मधुरता सेतेबेले आसी परिबो जेतेबेले तुमर स्वभाव बहुत इजी अर्थात सरल होइथिबो। बेपरुआ स्वभाव नुही, अवहेलापणिया अलगा जिनिस किंतु सरल स्वभाव ताकू कुहाजिबो। जेपरी समय, जेपरी व्यक्ति, जेपरी परिस्थिति ताकू परखी निजको इजी करिनेबा। इजी अर्थात मेलापी स्वभाव, टाइट नेचर बा अत्यधिक गंभीर स्वभाव होई नथिबो। गंभीर रहिबा तो भल कथा किंतु अत्यधिक हेबा उचित नुहे। किंतु जदि समय सही भली होई नथिबो सेतेबेले जदि केही अधिक गंभीर रहुथिबो तेबे ताकू दिव्य गुण कुहाजिबो नाही बा विशेषतार अनुभव हेबो नाही। तेबे छोट हुअन्तु बा बड़ हुअन्तु समस्तଙ୍କ सहित मिसी पारुथिबो, निजको नुआई देई पारुथिबो, बड़क सहित बड़ पणियारे चली पारुथिबो, छोट मानक सहित छोट होई चली पारुथिबो, साथी मानक सहित साथी होई चली पारुथिबो, बड़ मानक सहित सम्मान देई चली पारुथिबो, सहज भावरे निजको नुआई देई पारुथिबो। जेपरि शरीर को मध्य इजी अर्थात ढिला रखि थांती, जेउठी इच्छा मुड़ी होई पारुथिबो। जदि बहुत टाइट होइथिबो तेबे मुड़ी होई परिबो नाही। अवहेलापणिया बा फुला फांकिया मध्य नुह। इजी रहिबार अर्थ एहा नुहे जे जेउठी इच्छा इजी होई जिवो, बेपरुआ होई चलिथिबो ना। बाप दादा कहिछंती ना इजी होई जाओ, तेणु इजी होई गली एभली करिबार नाही। इजी नेचर अर्थात जेपरी समय सही परी निजर स्वरूप को बदलाई पारुथिबो। अच्छा, डबल विदेशी मानकु बहुत भल सुजोग मिलिछि। समस्तंकु ड्रिल मने अछि ना भूली गलणी? एबे एबे समस्ते ही ड्रिल करो, चक्कर लगाओ। अच्छा, चारिआडर सर्वश्रेष्ठ आत्मा मानकु, चारिआडु समाचार तथा शुभेच्छा वार्ता पठाइथिबा आत्मा मानकु बहुत भल भावरे भिन्न भिन्न संबंध रे स्नेहर पत्र
एवं निजर हालचाल लिखि पठाइछन्ति। सेवा समाचार सहित निजर उमंग उत्साह एवं भल भल योजना गुड़ी को मध्य लिखि पठाइछन्ति जहाँकि बाप दादा को मिल सारी। तेबे जेतिकी स्नेहर सहित मेहनत करी लिखिछन्ति एवं जेउ माने भी लिखिछन्ति से माने प्रत्येक निज निज नाम रे बाप दादांकर तथा दिलारामकर दिल रो याद प्यार अर्थात स्नेह संपन्न शुभेच्छा स्वीकार करिबा हुंतु। पिला मानकर स्नेह बाबांक प्रति एवं ता ठारू पदम गुणा अधिक स्नेह बाबांकर पिला मानक प्रति रहिछि एवं सर्वदा अमर होई रहिबो। स्नेही पिला माने बाबांक ठारू अलगा होई परिबे नाही किंबा बाबा मध्य पिला मानक ठारू अलगा होई परिबे नाही। साथी रे अछंती एवं साथी होई रहिबे। चारिआडर सर्वदा निजको बाबांक समान करुथिबा, सर्वदा बाबांकर नयन रे दिल रे मस्तक रे पाखापाखी रहुथिबा, सर्वदा एकमात्र बाबांकर संसार रे रहुथिबा, सर्वदा प्रतिपाद रे बाप दादांको अनुकरण करुथिबा, सर्वदा विजयी थिलु विजयी अटु एवं विजयी होई रहिथिबु एही भले निश्चय एवं निशारे रहुथिबा अति श्रेष्ठ सिकिलधा प्रियरु प्रिय सबु पिला मानकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। वरदान प्रतिटी मुहूर्त रे एवं प्रत्येक संकल्पर महत्व को जानी जमार खाता को भरपूर करुथिबा समर्थ आत्मा हुओ। प्रतिटी मुहूर्तर एवं प्रत्येक संकल्पर महत्व को जानी जमार खाता को भरपूर करुथिबा समर्थ आत्मा हुओ। संगम जुगरे अविनाशी बाबांक द्वारा सबु समय रे अविनाशी प्राप्ति होई चलीछि। सारा कल्प भितरे एभली भाग्य प्राप्त करिबार एहा ही एकमात्र समय। सेथिपाई तुमर स्लोगान हेला एबे नुहि तो केबे नुहि। जहाँ भी श्रेष्ठ कार्य करिबार अछि ताकू एबे कर। एही कथा स्मृति रे रहिले तुमर जमार खाता भरपूर होइछिबो एवं आत्मा समर्थ होइछिबो। स्लोगान प्रत्येक बाणी रे एवं प्रत्येक कर्म रे अलौकिकता ही पवित्रता अटे, तेणु साधारणता को अलौकिकता रे परिवर्तन करि दियो। प्रत्येक बाणी रे एवं प्रत्येक कर्म रे अलौकिकता ही पवित्रता अटे, तेणु साधारणता को अलौकिकता रे परिवर्तन करि दियो। ओम शांति।